Bismillahirrahmanirrahim. Al-asalu fil Qur'anil Karim wa sunnatun nabawiyah. Dzakara al-asalu wa nahlu fil Qur'anil Karim haitsu dzakara al-asalu fi surati Muhammad ayah 15. Wa dzalika fi siyaqi ba'du ma yatan'amu bihi ahlul jannah. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaquna fiha anharum mim ma'in ghairi asinin wa anharun minal labanil lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribina wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kulli thamaratin wa maghfiratum minar rabbihim kaman huwa khalidun finnari wa suqu ma'i hamiman faqatta'a am'a'uhum. Wa fi suratin nahli wa anna fihi shifa'ul linnas al-ayataini qala Allahu ta'ala wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal khobali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamaratin fasluki subula rabbiki dhululay yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnasi inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa alhama rabbuka ayyuhan nabi annahlu bi anna aj'ali laka buyutan fil jabal wa fis syajari wa fima bainan nas minal buyuti wa suquf thumma kuli min kulli thamarati tashtahinaha fasluki tariku rabbuka madalalah laka litolabi rizqa fil jabali wa khalalis syajar wa qad ja'alaha sahlatan alaiki la tadalla fil audi ilaiha wa inna ba'udat yakhruju min butunin nahli asala mukhtaliful alwanu min biadi wa safrah wa hamrah wa ghairu dzalik fihi shifa'ul linnas minal amrad inna fima yasnauhu nahla lidalalati qawiyah ala qadrati khaliqoha al-qawmu liqawmi yatafakkarun fayatabirun. Wa fi sunnatin nabawiyah rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rijalan ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna akhi istatolaqa batnuhu faqala lahu sallallahu alaihi wasallam isqahu asalan fasaqahu asalan thumma ja'a faqala ya Rasulullah saqaituhu asalan fima zadahu al istatolaqa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu wa kadzaba batnu akhik idhab fasaqahu asalan fadhahaba ar-rajulu fasaqahu asalan fabro'i laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yaqini min shifa batnu rijal mahma bidan fi zahiril amro anna ma yusammal waqi' yukhaliful yaqin li'annal yakin asdaqu min dzalikal waqi' az-zahiri alladzi fi nihayati liyasdiquhu wa hadzal yaqin bi anna al-asalu fihi shifa'ul linnas wa rada fi kitabullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minu wa ala yaqinu bi kulli qudiyati wa bi kulli haqiqati wa radat fi kitabillah. Wali anna al-asalu
fihi shifa min jami'il amrad faqad wasfuhu al-mustafa sallallahu alaihi wasallam lihadza rajulu ala rogmi min annahu lam yarahu falau kana al-asalu shifa'u li ba'dil amrad duna ba'daha lakana yalzamu ayyatakidu al-mustafa alaihi salatu salam min naw'il marad qabla ayasfulahu al-asal wa qad yahtaju al-asalu ila ba'dil waqti likai yazharu ta'thiruhu asy-syafi wa qad yakhtalifu miqdaru hadzal waqta min marad ila akhar kama wadaha min tardudu akhil marid alal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa yukiru lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidururatil istimrari fil ilaji bisakil asal wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama warada an ibnu Abbas radhiyallahu anhuma asyifa'u fi thalathah syartatu mahjumin au syurbatu asal au kitu naru wa anha umtiya anil ki rahu Bukhari wal Mustafa sallallahu alaihi wasallam hinama yasruhu bidzalika falaysa min dafi'il hawa wa innama huwa wahyu yuhi ilaihi min dzil ilmu wal miqdaratu minallah subhanahu wa ta'ala fal asalu ala ra'si qaimatul udwiyah bal khairuha wa fi dzalika itlaqu li syifai jami'ul amrad wa laysa takhsisan li ba'diha wa fi dzalika aidan ta'kidul li qudrati ala syifa'il amrad wal Mustafa sallallahu alaihi wasallam yatasarrafu wa fawqa hikmatu min indallahil alim al khair wa fi sunani ibnu Majah marfu'an min hadithi ibnu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min laki salasu ghadwatin kullu syahru lam yasbih azimu bala wa fi dzalika isyaratu ala daruratil istimrari fi tanawalul asal wa ayyakuna dzalika mutasilan wa laysa munqata'an wa hadza yafidu annal asalu idza isti'malu bi hadhihi surah thalathum marat kullu syahr fa innahu yaksibul jismu al-qadarah alal muqawamatil amrodi kama yaksibuhu aidon al-mana'ah wa an ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisyifa'ina al-asalu wal Qur'an rawahu ibnu Majah fi sunani wa ibnu fi sunanuhu wa ibnu Mardawiyah wal Hakim wa sahihuhu wal Baihaqi fi Sya'bul Iman wa fil sahihin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal wa fi asalin nahla bitahdidi asrara wa hukmu taj'alana nazdada imanan bi azmatillah wa qadratihi subhanahu allati hiya fawqa kullu tasura li anna fin nahli ayatu azimah suraha likulli bahifi
ansaro hadzal asalul ladzi ya'tabiru min asrori al-kauni wa ilaju min anji'a al-udwiyah ala wajhihil ardo laqad usibatul al-asalu annahu al-ilaju asyafi min jami'il amrod biidznillah hatta al-mustaqso minha likaunuhu qatilan bil jarathimi allati hiya aslu kullu bala'u wa kullu marad innal atiba'u wal bahithina lam yatroku marodon minal amrodi illa wajar al-asalu fi shifa minhu wa qad asfarat tijarat buhum wa abhathuhum fi majali ilajil amrad innal asalu yashfi min jami'il amradi biidznillah. Al-fikra ar-ra'isah minan nas al-asalu fil Qur'anil Karim wa sunnatun nabawiyyah dzakara al-asalu wan nahlu fil Qur'anil Karim haitsu dzakara al-asalu fi surati Muhammad ayatu 15 wa fi sunnatin nabawiyyah rawiya al-Bukhari wal Muslim an Abi Sa'id al-Khadra radhiyallahu anhu anna rijalu ja'a wa fi sunnatin nabawiyyah anna rijalu ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku bi anna akhahu istatalaqa batnuhu wa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaskiyahu asalan fadhahaba rajulu fasaqahu asala wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma asyifa'u fi thalatha syurtatu mahjumin aw syurbatu asal aw kitu naro wa anha umitu anilki rawahu Bukhari. Laqad usibatul al-asalu annahu al-aliju syafi min maji'il amrodi biidznillah. At-Tarjim Nimroh Wahid. Sungguh Rasulullah SAW telah meyakini bahwa perut seseorang akan sembuh, tidak peduli bagaimana di permukaan tampak bahwa apa yang disebut realitas bertentangan dengan kepastian, karena kepastian lebih benar daripada realitas virtual yang pada akhirnya akan dia percayai. Inilah kepastian bahwa madu memiliki obat kesembuhan untuk semua orang, untuk orang-orang sebagaimana disebutkan dalam kitab Allah dan Rasulullah seorang mukmin, dan kepastian setiap permasalahan dan setiap kebenaran telah disebutkan di dalam kitab Allah. Dan karena madu memiliki obat untuk semua penyakit, maka Rasulullah Mustafa SAW telah menggambarkannya kepada pria ini meskipun dia tidak melihatnya. Jika madu adalah obat untuk beberapa penyakit, maka Rasulullah Mustafa SAW harus memastikan jenis penyakitnya sebelum dia meresepkan madu kepadanya. Madu membutuhkan waktu untuk menunjukkan efek penyembuhannya, dan jumlah waktu ini dapat bervariasi dari satu penyakit ke penyakit lainnya, seperti yang terbukti dari keraguan saudara saya yang sakit kepada Rasulullah Mustafa, dan Rasulullah meyakinkan tentang perlunya melanjutkan pengobatan dengan menyiram madu. Nimroh Sani dan Rasulullah Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menyatakan itu bukan motif nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya oleh yang maha memiliki pengetahuan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka madu ada di urutan teratas daftar obat, dan untuk itu menyembuhkan semua penyakit dan bukan pengkhususan sebagaiannya. Karena kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit, Rasulullah Mustafa SAW berperilaku sesuai dengan kebijakan Allah yang maha tahu. Nimroh Salisah, madu telah terbukti menjadi obat mujarab dari segala penyakit, insya Allah. Bahkan yang paling sulit sekalipun, karena dapat membunuh kuman dan menjadi akar dari setiap bahaya dan setiap penyakit,
Para dokter dan peneliti tidak meninggalkan suatu penyakit tanpa mencoba madu untuk menyembuhkannya. Pengalaman dan penelitian mereka di bidang pengobatan penyakit telah menghasilkan madu yang dapat menyembuhkan segala penyakit, insya Allah. Meskipun madu adalah makanan yang lengkap dan efektif dalam semua penyakit, madu adalah ramuan yang memberi manusia kekuatan untuk melawan penyakit dan humor. Dan itu adalah makanan lengkap untuk semua macam penyakit. Terlepas dari semua kelebihan yang dimiliki madu dan nilai gizinya, masih sedikit kegunaannya di klinik dan rumah sakit. Dan ini adalah kelalaian dokter yang mengejar semua penemuan kimia di depan mereka dan di bawah mata mereka kebenaran yang cerah dan tidak ambigu bahwa madu adalah obat untuk manusia, insya Allah.